তেখেত বিদুৰ ছেত্ৰী উদীয়মান গায়ক। তেখেতে ইতিমধ্যে বহু সংগীত বহু গীত নেপালী হওক অসমীয়া হওক হিন্দী হওক আপোনালোকৰ মনোৰঞ্জনৰ বাবে ইউটিউবত ইতিমধ্যে ৰিলিজ কৰিছে। বহুত সঁহাৰি পাইছে, ৰাইজে ভাল পাইছে শুনি। তেখেতৰ এতিয়া আগন্তুক আমাৰ মাজলৈ তেখেতে আনি আছে বহু সুন্দৰ বহু সুৰীলা বহু মিঠা নেপালী হিন্দী অসমীয়া গীত। আপুনি খুব শীঘ্ৰেই আপোনালোকে ইউটিউবত দেখা পাব। কাইলৈ পৰহিলে এটা নেপালী গীত, কাইলৈ পৰহিলে তেওঁ এটা নেপালী গীত তেওঁ ৰিলিজ কৰিব ইউটিউবত আপোনালোকৰ মনোৰঞ্জনৰ বাবে। আপোনালোকে কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেখেতৰ চেনেলটো, লাইক কৰিব, তেখেত আগুৱাই যাওক। এয়াই আমাৰ শুভেচ্ছা তেখেতলৈ থাকিল। मेरा गाउँले दाइ यी केटी हिरोइन किन बनेका, आसामका केटा हामीलाई ओ मिस्टर आई लभ यु किन भनेका। हेर न मेरा गाउँले दाइ नेपालका केटी हामीलाई ओ मिस्टर आई लभ यु किन भनेका। सबै गोर्खा दाजुभाइहरूलाई मेरो नमस्ते छ र तपाईँहरूले युट्युब च्यानलमा जुन मलाई माया दिनुभयो विदुर छेत्री अफिसियल, हिजो अस्ति पनि मैले एउटा गीत दिएँ। तपाईँहरूले अँगालो हाल्नुहुन्छ भन्ने मलाई दृढ विश्वास छ र आउने अरू गीतहरू पनि छन्, आसामिस छन्, आदिवासी छन्। आसामिसको बोल छ बोरोखुन लिएर बनाउँदैछु, बोरोखुन एजाक बोरोखुन। अनि अर्को एउटा छ दुरोनी दुरोनी थाकिल्यौ तुमार मरमत भन्ने आदिवासी गान नि आउँदैछ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरू अँगालो हाल्नुहुन्छ भनेर। र विदुर छेत्री अफिसियललाई तपाईँहरू सब्सक्राइबर गरिदिनु होला र तपाईँहरूको माया पाउनु नि मेरो बहुत भाग्य हो। र तपाईँहरूलाई सबैलाई मेरो नमस्ते। धेरै आए धेरै गए, बाटो घाटो पनि भरि गए हामीलाई देखेमा। तिम्रो जस्ता राम्रा केटी हाम्रो छन् गाउँ गाउँमा।